Di sini ada mobil, cantik no. Keren guys, warna hijau stabilo ya teman. Mobil Ferrari guys, keren. Mantul, mobilkan saja. Bagus ya teman mobilnya guys. Wow, di sini ada mobil sport, keren guys. Mantul, Lamborghini guys. Wow, warna merah. Kita kumpulkan saja teman. Tidit, wih, mobil pembawa paket guys, asik. Tidit, masih bagus nih guys, warna merah. Yo, teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya guys. Wadidaw, lihat teman, kakak menemukan banyak sekali mainan berserakan guys. Wadidaw, mantul. Wow, lihat guys, di sini ada apa teman? Wow, sedang tersangkut guys, lihat. Lihat guys, di sini ada eskavator sedang tersangkut ya teman. Wow, asik. Ini kita pilihkan saja ya teman. Kakak dapat satu nih guys. Wow, lihat. Di sini ada mobil sport guys. Wow, keren warna merah. Di sini ada mobil balap. Wow, ada truk tangki guys. Wow, di sini ada mobil Ferrari. Wow, lihat ada truk. Wadidaw, lihat guys. Di sini ada mainan apa nih guys? Wow, ada mainan robot guys. Wadidaw, ini robot teman. Wow, bisa berubah menjadi mobil. Wadidaw guys. Wow, berubah menjadi mobil teman. Lihat, asik wih. Mantul lagi guys. Wah, bisa berubah menjadi mobil teman. Keren. Wih, lihat guys. Wih, mantap bang. Bisa berubah menjadi mobil guys. Wih, mantul. Lihat guys. Wadidaw, lihat. Berubah menjadi mobil guys. Mantul. Betul kan ya? Wow, berubah menjadi mobil teman. Mobil robot. Lihat guys, di sini ada bus rogi. Wow, tapi rodanya hilang satu guys. Kasihan. Kita kumpulkan saja. Wah, banyak banget mainannya berserakan ya guys ya. Milik siapa ya? Kita ambil saja guys. Dapat bulldozer. Mantul. Lihat, ini ada bus Gani. Asik. Ada bus Gani guys. Mantul ya. Dapat motor juga teman. Asik. Kita kumpulkan guys. Wow, ada mainan dan truknya juga teman. Kita kumpulkan saja semuanya guys. Asik. Mainannya siapa ya? Kita kumpulkan saja. Dapat Nana ya. Bus Nana guys. Dapat monster juga. Asik. Kita kumpulkan guys. Wadidaw, so amazing, beautiful. Lihat teman, di sini guys. Wah, ada yang di sini guys. Kita selamatkan guys. Wadidaw, kotor guys. Kakak menemukan apa ini guys? Ini adalah bulldozer ya teman. Wow, asik. Kakak dapat bulldozer. Kumpulkan saja. Lihat guys di sini teman. Dapat apa ini? Mobil pemadam kebakaran teman. Mantul. Kita kumpulkan semuanya guys. Wow, lihat teman. Kakak dapat mobil balap. Keren banget. Wow, rodanya hilang satu. Mungkin habis kecelakaan belum dipasang ya guys. Keren. Di sini ada truk tangki guys. Asik. Kumpulkan teman. Mantul. Wow, ada apa nih teman? Ada jeep motor warna orange. Kumpulkan semuanya guys. Wadidaw, lihat. Di sini ada sedan kecil. Wow, warna kuning merah guys. Wadidaw, keren banget ya. Lihat guys. Mantul. Rodanya hilang satu guys. Rodanya hilang satu. Keren banget ya. Kumpulkan saja bro. Wow, lihat teman. Di sini ada mobil. Cantik no. Benteng guys. Warna hijau stabilo ya teman. Wah, mobil Ferrari guys. Keren. Mantul. Kumpulkan saja. Bagus ya teman mobilnya guys. Wow, di sini ada mobil sport. Keren guys. Mantul. Lamborghini guys. Wow, warna merah. Kita kumpulkan saja teman. Wadidaw, lihat. Di sini ada teman. Ini Lamborghini guys. Wow, di sini juga ada nih teman. Apa ini? Ada bego. Kita kumpulkan ya. Asik. Mantul. Semuanya guys. Wow. Di
sini ada mobil pemadam kebakaran guys. Ini ada semprotan airnya nih, yang asik kan ya, mantul. Wow, lihat teman, di sini juga ada nih guys. Monster warna biru, kita kumpulkan saja teman. Wah, hijau, lihat. Mantul guys. Wow, kita taruh sini saja teman. Nanti kita menyelamatkan hewan-hewan di situ guys. Wow, lihat di sini ada apa nih teman? Ada Slender. Kumpulkan ya, asik. Wow, lihat teman. Di sini ada forklift teman. Wow, keren. Ada forklift nih guys. Kumpulkan saja ya. Mana teman? Lihat, tirit. Wih, mobil pembawa paket guys, asik. Tirit. Mantul guys. Wow, masih bagus nih guys, warna merah. Wah, lihat di sini juga ada ambulan teman. Wih, tirit, keren. Wah, ambulan guys. Kita semuanya teman. Asik. Wow. Helikopter siap menolong. Helikopternya siap menolong nih guys. Dorong apa ini ya? Lihat. Di sini ada apa nih teman? Di sini ada kepiting. Kita selamatkan guys ya. Lihat guys. Wih, helikopternya menyelamatkan kepiting guys. Kepiting guys. Lihat. Helikopternya menyelamatkan kepiting guys. Wow, selamatkan apa lagi ya? Lihat. Di sini ada lobster guys. Wow, lihat, ada lobster ya. Selamatkan teman. Lihat guys. Lihat guys. Selamatkan guys. Lobster. Wow, lobsternya sudah kita selamatkan. Wow, ini juga ada lobster nih guys. Wadaw, selamatkan guys. Lihat guys. Lobsternya kita selamatkan guys. Lihat guys. Lobsternya kakak selamatkan pakai helikopter ya. Keren. Wow. Kakak parkir di sini teman, helikopternya guys. Mantul. Wow. Lihat teman. Di sini ada apa nih teman? Ada Ultraman. Kumpulkan semuanya ya teman. Wow. Ada apa nih teman? Ada badak. Kumpulkan ya. Ada apa nih teman? Ada sapi. Asik nih. Kumpulkan guys. Wow, ada ikan paus nih teman. Wow, ada airnya. Kita kumpulkan juga. Wih, asik. Ada apa nih teman? Ada ikan hiu guys. Wow. Ini lihat guys. Ini ada ikan lumba-lumba teman. Bukan ya? Wow, lihat. Ada apa nih teman? Ada guys. Wow, keren. Kita kumpulkan di sini teman. Ada singa. Wadidaw, lihat. Kita juga ada penyu guys. Ada kambing. Mantul. Wadidaw, lihat. Ada jerapah juga teman. Kita bermain nama-nama hewan ya. Lihat, ada zebra. Mantul teman. Wow, di sini banyak sekali ikan hiasnya guys. Keren, mantul. Ayo helikopter, kita naik lagi. Lihat guys, helikopternya guys. Kecelakaan guys, helikopternya teman. Wadidaw. Taruh sini guys. Wow, semuanya sudah kakak kumpulkan ya teman. Wadidaw, lihat semuanya sudah penuh guys. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, bye bye teman-teman.